20 रकतें तरावी, ये 20 हैं या 8 हैं, ये सवाल बड़ा अहम हर वक्त चलता रहता है और रमज़ान में तकरीबन हर ज़बान पे आ जाता है कि ये हैं कितनी रकतें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की हदीस मुबारका ये बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल क़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं हज़रत उमर के साथ मस्जिद के अंदर आया नमाज रमज़ान के अंदर, तो हमने देखा कि लोग अलग अलग नमाज तरावी पढ़ रहे हैं। कुछ एक ग्रोह किसी के पीछे पढ़ रहा है, किसी के पीछे पढ़ रहा है, कुछ लोग अपनी अपनी नमाज अदा कर रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये इरशाद फरमाया कि लौ जमाअतु हाउलाई अला क़ारिइन, अगर मैं इनको एक कारी के पीछे जमा कर दूँ तो लकान अमसला, ये बात बहुत अच्छी है। फिर इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात का पुख्ता इरादा फरमा लिया कि आपने एक कारी के पीछे जमा करना है, तो आपने हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे इन तमाम को जमा कर दिया। दूसरे दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब तशरीफ़ लेकर आए, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल क़ारी ये भी साथ थे, तो देखा कि तमाम के तमाम लोग हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो आपने फरमाया कि निअमल बिदअतु हादिही, ये कितना अच्छा तरीक़ेकार है, कितना अच्छा अमल है। यानी पहले लोग अलग अलग भी पढ़ते थे, कोई किसी के पीछे पढ़ रहा होता था, लेकिन अब क्या हुआ कि सारे के सारे एक जगह जमा हो गए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो नया काम किया था वो ये किया था कि सबको एक के पीछे जमा कर दिया। तरावी की जमात तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित थी, लेकिन यहाँ पर जो मसला था वो ये था कि आपने एक के पीछे सबको जमा कर दिया और उसको फरमाया कि ये नया तरीक़ेकार है, लेकिन बहुत ही अच्छा तरीक़ेकार है। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी आप नमाज पढ़ा रहे हैं तरावी की, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो सबको इनके पीछे जमा कर दिया। ठीक है। तो हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितनी रकातें पढ़ाया करते थे? अब सवाल यहाँ से, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितनी रकातें पढ़ाया करते थे? हदीस की एक मशहूर किताब है अल अहादीसुल मुख्तारा, इमाम ज़िया अल मक़दिसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इनकी किताब है, और इन्होंने अपने इल्म के मुताबिक जो इनके नज़दीक सही अहादीस थी उसे एक जगह जमा किया है। यह हदीस मुबारका मुहक्किकीन के मुताबिक सनद हसन के साथ साबित है कि हज़रत अबुल आलिया कहते हैं, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया कि लोग दिन में रोज़ा रखते हैं और रात में सारे के सारे अच्छे अंदाज में तिलावत नहीं कर सकते, ज़ाहिर सारे के सारे हाफिज़ नहीं होते, तो अगर तुम रात को इनको तिलावत कर दिया करो और ये तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ लिया करें। तो हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि या अमीर अल-मोमिनीन हाज़ा शैउन लम यकुन, कि ऐसा तो पहले नहीं हुआ कि सारे के सारे एक कारी के पीछे अदा करें। हालांकि हज़रत उबई बिन काब के पीछे पीछे लोग पढ़ते रहे हैं, लेकिन सारे एक साथ पढ़ते हों ऐसा नहीं था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया क़द अलिमतु, मुझे मालूम है, वलाकिन्नहु अहसनु, लेकिन ये चीज़ है अच्छी कि सारे एक जगह जमा होकर पढ़ेंगे। फसल्ला बिहिम 20 रकातन, कि हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन तमाम को फिर 20 रकातें पढ़ाई। तो अब 20 रकातें हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पढ़ाना ये सनद हसन के साथ साबित है, यानी एक अच्छे दर्जे की हदीस से ये बात साबित है। तो ये बात तो मुतसव्वर हो ही नहीं सकती कि हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस तरीक़ेकार को तब्दील कर दें जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में था, अब उससे हट के वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ाना शुरू कर दें। तो वो उस वक्त भी 20 रकातें ही पढ़ाते थे, इसलिए जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको मुकर्रर किया तो आप उस वक्त भी 20 रकातें पढ़ाया करते थे। और इसकी जमात के क़याम और ना होने के हवाले से जब हज़रत उमर कह रहे हैं कि आप नमाज़ पढ़ाओ, तो उनको आगे सवाल किए जा रहे हैं कि आप क्यों हमें ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अच्छा अमल है, इसको जारी किया जाए, एक के पीछे आ जाएं, जो नहीं कुरान जिनको आता वो भी ये कुरान सुन सकें। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो 12 रकतें ही बढ़ा दें और ये बाकी सब खामोश हो जाए? ये सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो किसी सहाबी से ऐसा मुतसव्वर नहीं, ठीक है। दूसरा ये कि फिर सारे के सारे सहाबा मुत्तफिक भी हो गए कि ठीक हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला को कह भी नहीं रहा कि जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो 8 होती थी भाई, आप क्यों 20 पढ़ा रहे हैं? दीगर जो आसार हैं सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तो इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सुनन कुबरा में मारिफतुस सुनन वल आसार में
یہ احادیث روایت ذکر کی ہیں. حضرت سعید بن یزید کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور وطر پڑھا کرتے تھے. اسی طرح امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی مصنف کے اندر یہ روایت نقل کی حضرت ابو الحسنہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا، یعنی اپنے زمانہ خلافت میں، کہ یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتا، کہ ان کو رمضان کے اندر 20 رکعتیں پڑھائیں. ٹھیک ہے، تو 20 رکعتیں پڑھانے کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء حضرت شتیر بن شکل، ان کی روایت بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ یہ بھی 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے. اسی طرح ان کے ایک اور شاگرد سوید بن غفلہ، ان کی روایت جو ہے وہ التاریخ الکبیر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے ہیں، وہ بھی 20 رکعتیں رمضان کے مہینے کے اندر پڑھایا کرتے تھے. امام محمد بن نصر المروزی نے اپنی کتاب مختصر قیام اللیل میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل نقل کیا کہ وہ 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان تواتر کے ساتھ 20 رکعتیں پڑھتے اور پڑھایا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ امام ابو طاہر السیرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مشیخۃ المحدثین البغدادیہ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243 پر آپ نے اس کو نقل کیا ہے، جس میں آپ نے یہ بیان کیا، حدیث نمبر تقریباً 825 ہے اس کا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مسجد میں تشریف لائے اور ہمیں 24 رکعتیں پڑھائیں. 24 یعنی 4 رکعت فرض عشاء کے پڑھائے اور 20 رکعتیں آپ نے تراویح کی پڑھائیں. یہی حدیث مبارکہ تاریخ جرجان کے اندر بھی موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رمضان کے اندر 20 رکعتیں اور وطر پڑھایا کرتے تھے. تو اگرچہ کہ ان میں بعض سندوں کے اوپر کلام ہے، لیکن یہ سارے مل کر ایک مضبوط حدیث بنتی ہیں، اور صحابہ کا عمل اس کے اوپر یہ تائید کرتا ہے اس کی. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس حدیثوں پر کلام ہے، بھائی کس بنیاد پہ کلام ہے؟ کہ محدثین نے کلام کیا ہے. تو محدثین کا ایک اصول یہ ہے کہ جب کوئی حدیث کسی دوسری حدیث کے ساتھ ملتی ہے تو اس کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے، وہ مؤید ہو جاتی ہے اور ایک اچھے درجے کی حدیث بن جاتی ہے. اور پھر صحابہ کا جو عمل ہوتا ہے وہ موقوف حدیثیں کہلاتی ہیں، اور موقوف حدیثیں جو ہیں وہ مرفوع حدیثوں کی مؤید ہوتی ہیں، یعنی اس کی تائید کرنے والی ہوتی ہیں، اس کو مضبوط کرنے والی ہوتی ہیں. تو یوں یہ تمام کا تمام ایک انتہائی مضبوط دلیل کے ساتھ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک، حرم سے لے کر پاکستان تک، مشرق سے مغرب تک آپ چلتے چلے جائیں تو آپ کو دنیا میں ہر مقام پہ تقریباً 20 رکعتیں پڑھنے والے ہی ملیں گے. یہ چند لوگ آپ کو پاک و ہند وغیرہ کے اندر ملیں گے کہ جن کا یہ موقف ہے، اور یہ بھی تقریباً 1830-40 کے قریب جو ہے نا وہ پہلا فتویٰ نکلا کہ جی 20 کی جگہ 8 رکعتیں پڑھی جائیں، ورنہ اس سے پہلے ہر مقام پر 20 رکعتیں ہوا کرتے.